Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini sebuah kehormatan bagi kita. Kita kedatangan salah seorang ulama Madinah. Beliau pengajar di Masjid Nabawi dan beliau berdakwah ke seluruh penjuru dunia, ke Indonesia, ke Eropa, dan ke beberapa negara-negara. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan dengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala al-hadi al-amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihudah واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين. الحمد لله حمدا يحبه ربي ويرضاه. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد هديتنا وكفيتنا وآويتنا ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا. Beliau membuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat keimanan, kemudian nikmat kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala hadzal khair walhamdulillah ala hadzal fadl walhamdulillah ala hadzal man walhamdulillah ala hadzal ata alhamdulillah ala at-tawfiq walhamdulillah ala at-taysir walhamdulillah ala inshirah as-sadr walhamdulillah ala taysir al-amr. Segala puji bagi Allah atas kemudahan-kemudahan yang diberikannya kepada kita, atas karunia-karunia yang diberikannya kepada kita, dan atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Kam minan nasi ahibbati fillah syaraha Allah sadrahu lil hajj lakin ma tayassara amruhu. Berapa banyak saudara-saudaraku, orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah belum memanggilnya untuk melaksanakan ibadah haji. Wa kam minan nasi ahibbati fillah yassara Allah lahu amruhu يسر الله له أمره ولكن من شرح صدره لأداء الحج. Dan betapa banyak orang yang memiliki harta, berlimpah kekayaan, tapi Allah tidak membukakan pintu hatinya. يوجد أناس 60 سنة وهو جيران للكعبة وما أدى الحج إلى الآن. Ada beberapa orang sudah usia 60 tahun dan punya rumah sangat dekat dengan Ka'bah, rumahnya sangat dekat dengan Masjidil Haram, tapi belum pernah haji sama sekali. وبفضل الله أنتم الحمد لله أتى بكم الله عز وجل من أقصى الأماكن ضيوفا عليه في بيته فلله الفضل والمنة. Beliau mengatakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita Bapak Ibu sekalian, di mana Allah telah mendatangkan kita dari negeri yang jauh untuk menjadi tamu-tamunya di tanah suci ini. أتينا إجابة لنداء رب العزة والجلال حين نادانا وأمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن فينا بالحج. Kita datang ke sini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Ibrahim, agar mengumandangkan kewajiban haji bagi seluruh manusia. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. وهذه تحقيق دعوة إبراهيم عليه السلام. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Ibrahim, kumandangkanlah kewajiban haji bagi seluruh manusia. Pasti mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia, baik dengan menaiki kendaraan maupun dengan berjalan kaki. Dan kedatangan kita ke tempat ini adalah bukti dari panggilan Nabi Ibrahim alaihi salam. Huna hadhihi al-mashaa'ir kulluha fi Mina wa fi Makkah wa fi Zamzam wa fi al-Mas'a wa fi al-Tawaf كلها تذكرنا بتضحية الخليل إبراهيم عليه السلام. Iya, semua tempat-tempat suci ini di Mina, di Arafah, Muzdalifah, Zamzam, kemudian tempat tawaf, semua mengingatkan kita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadhiyatuhu, pengorbanannya, hubbuhu li rabbih, kecintaannya kepada Allah, badluhu fi sabilillah jalla wa ala, pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jama'ana Allah huna hatta natadhakkar.
Allah mengumpulkan kita di tempat ini agar bisa mengingatnya. كم بذل إبراهيم عليه السلام Betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim. وكم بذل إسماعيل عليه السلام Betapa besar pengorbanan Nabi Ismail. وكم بذلت هاجر عليها السلام. Dan betapa besar pengorbanan Hajar. عائلة متميزة Keluarga yang sangat luar biasa, قبلها الله جل وعلا yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فأحيا ذكرها إلى قيام الساعة. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan untuk selalu diingat pengorbanannya. ما سبب محبة الله عز وجل لهذه العائلة؟ Apa yang menyebabkan Allah mencintai keluarga ini? السبب أنهم قدموا محبوبات الله على محبوبات أنفسهم. Sebab utamanya karena mereka mengedepankan cinta kepada Allah di atas cinta kepada selainnya. تعالوا نرجع إلى أول القصة. Mari kita mengingat kembali bagaimana awal kisah perjuangan Nabi Ibrahim. إبراهيم عليه السلام شيخ كبير في السن قد بلغ 120 سنة. Ibrahim adalah seorang yang sangat tua, yang usianya sampai pada 120 tahun. ويتزوج من هاجر عليها السلام تلك البنت الصغيرة. Beliau menikahi Hajar, seorang wanita yang masih muda. ثم يرزقه الله عز وجل بإسماعيل طفل ولد صغير بعد 120 سنة جاءه ولد صغير. Lalu kemudian dari pernikahan itu lahirlah seorang anak kecil yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim baru punya anak ketika usianya 120 tahun. كانت زوجته الأولى سارة عليها السلام لا تنجب قبل ذلك. Karena istri beliau yang pertama yang bernama Sarah sebelum itu belum punya anak. وكان أول ولد جاءه إسماعيل بعد 120 سنة. Anak pertama yang lahir untuk beliau adalah Nabi Ismail setelah usianya 120 tahun. ما رأيكم هذا الشيخ وهذا القلب كم يحب هذا الصغير؟ Bagaimana bayangan kita? Pasti begitu besar kecintaan ayah yang sudah menunggu 120 tahun kemudian baru punya anak. الله عز وجل أراد أن يصفي قلب إبراهيم محبته فقط له وحده. Allah menginginkan agar Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mencintai kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. لأن هذا هو التوحيد. Karena inilah tauhid. التوحيد أن تصرف كامل العبادات لله جل في علاه. Makna tauhid adalah engkau menjadikan ibadah hanya milik Allah. فالمحبة عبادة لا تصرف إلا لله. Kecintaan adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah. والله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الصغير إسماعيل من فلسطين على الجمال إلى هنا إلى مكة بجوار الكعبة وأن يتركهم ويمشي وأن لا يتكلم معهم في الطريق أبدا. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail meninggalkan Palestina, hanya mengendarai unta menuju ke Ka'bah, meninggalkan keduanya, dan selama perjalanan tidak boleh berbicara sama sekali dengan mereka. لا يتكلم معهم في الطريق أبدا. Sepanjang perjalanan tidak boleh berbicara dengan Hajar dan Ismail. وهاجر امرأة صابرة طول الطريق وإبراهيم لا يخبرها ماذا سيفعل. Hajar adalah figur istri yang sangat sabar. Sepanjang perjalanan dia nggak pernah menanyakan kepada Ibrahim apa yang akan terjadi. هل هناك امرأة الآن تتحمل ذلك؟ Bapak Ibu, apakah ada sekarang wanita yang bisa seperti Hajar? ثم مشى حتى وصل على الجمال إلى جوار الكعبة لم يكن هناك كعبة. Beliau berjalan sampai ke Mekah, waktu itu belum ada Ka'bah. كان الطوفان قد طمر الكعبة. Karena ada banjir yang sangat besar yang menghancurkan Ka'bah. أمره الله عز وجل عن طريق جبريل أن يترك هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع وأن يرجع مباشرة إلى فلسطين بدون أن يجلس معهم ولا دقيقة. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar meninggalkan Hajar dan Ismail tanpa berbicara dan tanpa duduk sebentar pun dengan keduanya. تقول الروايات أنه سحب الجمل مباشرة رجع بدون كلام. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya Nabi Ibrahim langsung mengambil untanya
langsung membawanya pergi tanpa melihat Hajar. أي قلب أب يتحمل هذا؟ Ayah mana yang bisa sabar melihat ujian ini? يتركهم في وادي بغير إعداد وبغير ترتيب. Meninggalkan istri dan anaknya di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tanda-tanda kehidupan. هاجر كانت صامتة. الآن إبراهيم يذهب، بدأت تسأله يا إبراهيم وتناديه يا إبراهيم يا إبراهيم، وإبراهيم لا يرد. Sepanjang perjalanan Hajar tidak pernah berbicara, tidak pernah menanyakan apa yang akan terjadi kepada Ibrahim. Namun ketika suaminya akan meninggalkannya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, Hajar mulai memanggil suaminya, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. فبدأت تمشي خلفه يا إبراهيم يا إبراهيم، وإبراهيم لا يرد. فقالت يا إبراهيم إلى من تكلنا مع من تتركنا. Hajar berjalan di belakang Ibrahim, mengejarnya, memanggil wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak berbicara karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau akan menitipkan kami? وإبراهيم ما زال ما يرد. عندها فهمت هاجر أن الأمر ليس إلى إبراهيم، الأمر إلى الله. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ هل هذا أمر الله؟ Ketika Ibrahim tidak menjawab, Hajar mulai paham bahwa ini bukan dari Ibrahim, tapi ini dari Allah. Maka dia kemudian bertanya, apakah Allah yang memerintahkan ini? فقال أشار برأسه، لا يستطيع أن يتكلم، الله ما أمره أن يتكلم معها، لكن أشار برأسه أن نعم هذا أمر الله. Ibrahim kemudian menganggukkan kepalanya, yang berarti iya. Dia tidak bisa berbicara karena dilarang oleh Allah untuk berbicara dengan keluarganya. عندها فهمت وقالت له اذهب فلن يضيعنا. Saat itu Hajar kemudian mengatakan, pergilah wahai Ibrahim, selama Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. كيف يضيع الله من يطيعه؟ Bagaimana Allah akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat ketaatan padanya? لا يمكن أن يضيع الله من أطاعه. Gak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat ketaatan هذا padanya. درس لنا Ini pelajaran penting bagi kita. نتعلم منه. Kita belajar darinya. قوة اليقين على الله، Kekuatan keyakinan kepada Allah, قوة التوكل على الله، kuatnya tawakal kepada Allah. أن من اعتمد على الله كفاه الله، Barang siapa yang bergantung kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. وأغناه الله، Allah akan mencukupkannya. وأعطاه الله Allah akan memberinya, بالأسباب وبدون الأسباب. baik dengan sebab atau tanpa ada sebab. ذهب الأب Ayahnya pergi, ولكن الرب ما زال باقيا جل في علاه. tapi Allah masih ada bersama mereka. قالت اذهب فلن يضيعنا. Hajar berkata, pergilah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. ذهب إبراهيم وقلبه يعتصر من الألم، Nabi Ibrahim pergi sementara hatinya sangat sakit sekali. واختفى خلف جبل صغير، Kemudian beliau sembunyi di belakang ورفع bukit. يديه بالدعاء. Kemudian beliau mengangkat tangannya berdoa. بعد التضحيات دائما الدعاء يكون قوي. Setelah pengorbanan, pasti doa itu akan sangat kuat sekali. دائما بعد العبادات وبعد امتثال أمر الله يكون الدعاء أحرى للقبول. Setiap kita selesai beribadah, maka doa akan lebih mustajab di sisi Allah. فنادى رب العزة والجلال. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يظهر لربه جل وعلا أحواله. ربنا ليقيموا الصلاة. هذا هو المقصد، مقصد عمله كله من أجل الله عز وجل. ثم جاء سؤال الله جل وعلا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ونحن هنا إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام. di belakang bukit itu Nabi Ibrahim mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada tanaman dan sebab kehidupan ini. Untuk apa Nabi Ibrahim kemudian berdoa, ya Allah, agar mereka jadi orang-orang yang selalu mendirikan sholat,
yang selalu taat kepadamu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, maka ya Allah, jadikanlah hati manusia selalu tertarik untuk datang ke Ka'bah ini. Kedatangan kita ke Ka'bah, ke Mina ini adalah untuk menjawab panggilan Nabi Ibrahim ini. عندها جلست هاجر لوحدها قليل من الطعام وقليل من الماء معها. Saat itu Hajar dan putranya Ismail duduk di sisi Ka'bah. Kemudian beliau tidak memiliki bekal kecuali hanya air yang sedikit. لم تشتكي. Yang tidak akan pernah bisa mencukupinya. ولم تتذمر. Dan belum ada apa-apa. وانتهى الماء وانتهى الطعام. Tidak begitu lama, air habis, makanan juga habis. والصغير الذي يرضع الحليب لم يعد هناك حليب. Anak kecil yang masih meminum susu darinya, susunya sudah tidak ada lagi karena tidak ada minum dan makan. تنظر يمينا ويسارا ماذا تفعل؟ Hajar melihat ke kanan dan ke kiri, mungkin ada seseorang, ternyata tidak ada siapapun. وجدت جبل صغير بجوارها. Beliau mendapatkan satu bukit kecil di sisinya. هذا الجبل اسمه جبل الصفا. Bukit ini namanya adalah Sofa. صعدت على الصفا. Beliau naik ke atas Sofa. تنظر يمين ويسار لعلها ترى أحد. Beliau melihat ke kanan dan ke kiri, mungkin melihat seseorang. لا يوجد أحد. Tidak ada seorang pun. نزلت على الحجر وفي الحرارة وعلى الحجر تمشي. Beliau turun dari bukit Sofa, berjalan di atas batu yang sangat panas. وكان هناك وادي صغير. Dan di situ ada satu lembah kecil. مكان العلامة الخضراء الآن. Yang sekarang ada lampu hijau. لم تكن تنظر إلى إسماعيل فكانت خائفة على إسماعيل فأصبحت تركض بسرعة حتى تخرج إلى خارج الوادي. Beliau ketika berada di lembah ini, beliau tidak bisa melihat Ismail. Beliau takut keselamatan Ismail, maka beliau cepat-cepat berlari agar bisa melihat Ismail. مرة. Sekali. واثنتان. Dua kali. وثلاث. Tiga kali. وأربع وخمس. Empat kali, lima kali. 6 kali sampai 7 kali. ذهابا وعودة ذهابا وعودة وهي صابرة. Pergi dan datang dan dia tetap dalam keadaan sabar. مع الجوع. Dengan rasa lapar. والتعب. Dan capek. والهم. Dan rasa sakit. والخوف. Dan takut. والطفل الصغير يبكي. Sementara anak kecil masih menangis. ولا طعام. Tidak ada makanan. ولا ماء. Tidak ada minuman. ولا أحد يعين. Tidak ada seorang pun yang membantunya. ولكن الواحد المعين ينظر إلى ذلك. Akan tetapi Allah yang maha membantu melihatnya. ينظر إلى هذه التضحية. Melihat kepada pengorbanan ini. اسمعوا يا رجال الأمة. Dengarkanlah wahai umat Nabi Muhammad. اسمعوا يا نساء الأمة. Dengarkanlah wahai para wanita. انظروا ماذا فعلت هذه المرأة. Lihatlah apa yang dilakukan oleh wanita ini. كم بذلت. Betapa banyak pengorbanannya. وكم ضحت. Dan betapa banyak yang dikeluarkan. وكم قدمت. Dan berapa banyak yang dipersembahkan. ولهذا أبقى الله عز وجل ذكرها إلى اليوم. Oleh karena itu, kisahnya diabadikan oleh Allah. كلنا نسعى كما سعت أمنا هاجر. Kita semua sa'i sebagaimana Hajar sa'i. نصعد على الصفا مثلها. Kita naik ke atas Sofa sepertinya. وننزل من الصفا مثلها. Kita turun dari Sofa sepertinya. ونمشي في المكان الذي مشت فيه. Dan kita berlari di tempat di mana beliau berlari. ونركض في المكان الذي ركضت فيه. Dan kita tinggal di tempat di mana beliau tinggal. ونذهب كما ذهبت. Dan kita pergi sebagaimana beliau pergi. ونرجع كما رجعت. Dan kembali sebagaimana beliau kembali. نمشي نفس الخطوات. Kita berjalan sepertinya. لأن الله يريد منا أن نتذكر هذه التضحيات. Karena Allah menginginkan kita mengingat pengorbanan itu. الله يذكرنا يا عبادي أحب التضحية فقدموا لدين الله. Allah memberitahukan kepada kita, wahai hamba-hambaku, sungguh aku menyukai pengorbanan, maka korbankanlah untukku. الآن بفضل الله نمشي على الرخام وعلى المرمر. Kita alhamdulillah sekarang bisa berjalan di atas lantai yang bagus. ومع التكييف. Dan dengan AC. ومع الظل. Dan dengan الظل. atap. ومع الماء البارد. Dan dengan air yang dingin. ومع الراحة. Dan sangat mudah sekali. ونرجع ونحن متعبون. Padahal setelah itu kita pulang dalam keadaan capek. ونشعر بالتعب. Dan kita merasa kecapean. فكيف بك بحال هاجر قديما. Bagaimana keadaan Hajar dulu? شمس حارة. Sinar matahari yang sangat وأرض panas. سوداء.
dan tempat berjalan yang hitam, وحجر وتعب وهم وجوع وعطش ولمع. rasa lapar, rasa haus, dan tidak ada air, tidak ada makanan. ومع ذلك فعلت كل ذلك لله. Dan dengan itu beliau lakukan semuanya karena Allah. عندها أمر الرحمن جل في علاه. Saat itu Allah memerintahkan, أمر جبريل عليه السلام Allah memerintahkan kepada Jibril أن ينزل بالرحمات. untuk datang dengan membawa kasih sayang. فسمعت صوتا Kemudian mendengar suatu suara. فقالت مه. Apa ini? أين هذا الصوت؟ Di manakah suara ini? تكلم لقد أسمعت إن كنت قريبا. Berbicaralah jika engkau dekat. فإذا بجبريل واقف بجوار إسماعيل عليه السلام Ternyata Jibril berdiri di samping في Ismail مكان بئر زمزم di tempat air Zam-Zam sekarang. ويضرب الأرض بجناحه عليه السلام Kemudian Jibril memukul tanah dengan sayapnya. فيخرج الله جل وعلا ذلك الماء المبارك. Allah kemudian mengeluarkan air Zam-Zam yang penuh berkah. ماء امتزج بالتضحية Air yang bercampur dengan pengorbanan. من بين قدمي إسماعيل عليه Di السلام. antara dua kaki Nabi قدمي Ismail. صغيرة لكنها ملئت تضحية. Kedua kakinya yang kecil tapi penuh pengorbanan. جاءت أم إسماعيل عليه السلام Datanglah Hajar, ibunya Ismail. تجمع هذا الماء وتزمه زما. Kemudian mengumpulkan air ini. تزمه زما Mengumpulkannya. فسمي بزمزم. Dalam bahasa Arab mengumpulkan adalah tazammam zammam, yaitu kemudian dinamakan dengan Zam-Zam. أصبح هذا الماء أبرك ماء على وجه الأرض. Dan air ini menjadi air yang paling penuh berkah di muka bumi ini. لا يوجد ماء مثله Tidak أبدا. ada air yang sepertinya. طعام طعم Makanan yang sangat bagus وشفاء سقم. dan pemberi kesembuhan. كل الحجاج يشربون منه Semua jemaah haji minum darinya وما ينتهي. dan tidak pernah habis. ويأخذون منه إلى بلادهم Bahkan mereka membawa ke negara mereka masing-masing وما ينتهي. dan tidak pernah habis. ولا يعرفون من أين يأتي. Dan mereka tidak tahu dari mana datangnya, عرق يأتي من تحت جبل أبي عمر. yaitu datang dari bawah Jabal Umar. وعرق يأتي من تحت جبل أبي قبيس. Sebagian datang dari bawah Bukit Abi Qubais. وعرق يأتي من جهة الشامية. Dan ada yang datang dari arah Rukun Syami. تجتمع هذه العروق تحت الكعبة. Ini semua berkumpul di bawah Ka'bah. فيتفجر هذا الماء المبارك. Kemudian mengalirlah air yang penuh berkah ini. يذكرنا بتضحيات إسماعيل وأم إسماعيل وإبراهيم عليه السلام. Mengingatkan kita pengorbanan daripada Nabi Ismail, ibunya dan ayahnya. تذكره وأنت تشربه. Dan ketika kita meminumnya, hendaknya kita mengingat pengorbanan كم ini. عطشت أم إسماعيل. Betapa panjangnya penderitaan dan rasa haus ibu Ismail. كم بكى إسماعيل وهو صغير. Betapa panjang tangisan Nabi Ismail dan dia وكم kecil. ضحى إبراهيم عليه السلام. Dan betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim. واسأل نفسك ماذا قدمت أنا. Dan tanyakanlah kepada diri kita, Ayu. apa yang kita korbankan untuk Allah? أي تضحية قدمتها للدين. Apa yang sudah kita persembahkan bagi agama ini? رجع إبراهيم Nabi Ibrahim pulang وكبر هذا الصغير. dan Ismail mulai besar. فلما كبر وأصبح شابا فتيا Ketika beliau mulai menjadi anak yang dewasa, جاء الأمر من السماء. datanglah perintah dari langit. ارجع إلى إسماعيل Wahai Ibrahim, temuilah Ismail. حتى تحتضنه أو تعتنقه. لا. Apakah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menemui Ismail untuk memeluknya? Tidak. لا ارجع لتذبحه. Pulang dan temui Ismail untuk engkau sembelih. سبحان الله. Subhanallah. كيف يكون هذا؟ Bagaimana ini bisa terjadi? هذا ولدي يا رب. Ya Allah, ini anakku. لكن إبراهيم ما قال ذلك. Tapi Ibrahim tidak mengatakan itu. إبراهيم مباشرة امتثل الأمر. Ibrahim langsung melaksanakan perintah Allah. وجاء إلى إسماعيل Lalu datang kepada Ismail. وأخذه للذبح. Kemudian mengambilnya dan membawanya untuk menyembelihnya. تعرفون من أين مشى؟ Tahukah kalian dari mana dia datang? مشى من هنا. Beliau jalan membawa Ismail untuk disembelih dari jalan yang ada di depan kita ini. مشى في هذا الوادي. Berjalan di lembah ini. فجاءه في المنام جاءه إبليس قال يا إبراهيم أنا الذي أتيتك في المنام لا تذبح ولدك. Dalam tidurnya Nabi Ibrahim
digoda oleh iblis, wahai Ibrahim, saya yang membisikkan kepadamu untuk menyembelih anakmu, jangan kau lakukan. فرجمه إبراهيم. Kemudian Nabi Ibrahim melemparnya, الجمرة الكبرى. dan itulah jumroh kubro atau jumroh Aqabah. فجاء إلى أم إسماعيل: يا أم إسماعيل سيأخذ ابنك ويقتله، أنا الذي أخبرته، أخبريه لا يفعل ذلك. Lalu kemudian iblis datang kepada ibu Nabi Ismail, mengatakan, wahai ibu Ismail atau Hajar, aku yang memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih, jangan kau biarkan untuk disembelih. فرجمته أم إسماعيل عليه السلام. Kemudian Hajar pun juga melempar jumroh kepada iblis itu, الجمرة الأخرى, yang disebut dengan jumroh yang lain. فذهب إلى إسماعيل: أتعرف إلى أين سيذهب بك؟ سيذبحك هذا الوالد، سيذبحك. Iblis datang kepada Ismail, kemudian mengatakan, wahai Ismail, tahukah engkau kemana ayahmu akan membawamu? Dia akan membawamu untuk menyembelihmu. فرجمه إسماعيل. Maka Ismail kemudian melempar juga setan itu. عائلة ليس للشيطان فيها نصيب. Satu keluarga yang tidak pernah meletakkan satu peluang sekecil apapun untuk setan. جعل الله عائلاتنا كلها هكذا يا رب. Semoga Allah menjadikan keluarga kita semua seperti keluarga Nabi Ibrahim. تذكر وأنت ترجم أنك تنبذ أوامر الشيطان وتطيع أوامر الرحمن. لهذا تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أمره أكبر من كل أمر. Dan ingatlah ketika kita melempar jumroh, kisah daripada Nabi Ibrahim ini, kita sedang melempar godaan-godaan setan, dan kita mengatakan setiap melempar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. وهكذا أخذ إبراهيم إسماعيل عليه السلام. Dan beginilah Ibrahim membawa Ismail, ووضعه على الأرض والسكين في يده. kemudian meletakkan Ismail di atas bumi, dan kemudian beliau mengambil pisau, ووضع السكين على رقبته. kemudian beliau meletakkan pisau itu di lehernya. لما أراد أن يذبح نظر في عين ولده. Ketika beliau akan menyembelihnya, beliau menatap tatapan wajah dan mata daripada putranya. فظهر التأثر على وجه إبراهيم. Kemudian kelihatan di wajah Ibrahim rasa kasihan. فانتبه إسماعيل. Ismail kemudian melihatnya. إسماعيل الذي قال: يا أبت افعل ما تؤمر، انتبه أن أباه تغير وجهه لما رأى عينيه. Ismail yang mengatakan kepada ayahnya, lakukanlah perintah Allah wahai ayahku. Nabi Ismail melihat perubahan di wajah ayahnya. كلهم أطاعوا الأمر. Semuanya taat kepada Allah. كلهم امتثلوا لأمر الله. Semuanya melakukan perintah Allah. والآن الاستعداد للموت. Dan sekarang siap-siap menuju kematian. خشي إسماعيل على والده أن لا ينفذ أمر الله. Nabi Ismail takut ayahnya tidak akan melakukan apa yang diperintahkan Allah. فقال: يا أبتي اجعل وجهي إلى الأرض حتى لا يرى عيني. Wahai ayahku, telungkupkanlah wajahku, hadapkan wajahku ke tanah, agar engkau tidak melihat wajahku. وأدخل السكين تحت عنقه. Kemudian beliau meletakkan pisau itu di bawah lehernya. وجرها إبراهيم. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan dan menyembelih Ismail. ينتظر أن يرى الدم. Beliau berharap, beliau menunggu akan darah akan mengalir. ولكن الله عز وجل اللطيف الرحيم. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. ما أذن لهذه السكين أن تقطع هذا العنق المطيع. Allah tidak mengizinkan pisau ini untuk menyembelih Ismail yang penuh من ketaatan. أطاع الله لا يخذله الله. Barang siapa yang taat pada Allah, Allah tidak akan menipunya. من أطاع الله فنصرة الله جل وعلا معه. Barang siapa yang taat pada Allah, pertolongan Allah pasti akan datang. من قدم لله ما يحب أعطاه الله ما يحب وفوق ما يحب. Barang siapa yang mempersembahkan pengorbanan kepada Allah karena rasa cintanya, Allah akan memberikan apa yang diinginkannya, bahkan lebih. أنزل الله كبشا من الجنة. Allah kemudian menurunkan kambing dari surga. يجره جبريل عليه السلام. Jibril yang membawanya. هنا في مجر الكبش. Di sini, di tempat tenda kita sekarang ini جاء dinamakan, النداء من الله.
Allah Subhanahu wa taala kemudian mengumandangkan لإبراهيم عليه السلام kepada Ibrahim alaihi salam, قد صدقت الرؤيا إنا نراك من المحسنين. wahai Ibrahim, sungguh engkau telah melaksanakan mimpimu dan aku menjadikan engkau sebagai orang-orang yang mematuhi. والآن كل من يذبح قرابين لله إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام لهم في أجرها نصيب. Dan sekarang siapapun yang menyembelih hewan kurban, Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar mendapatkan pahalanya. ولهذا ونحن نقدم أعمال الحج نتذكر هذه التضحيات. Dan hendaknya setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan di dalam haji ini, kita selalu mengingat pengorbanan ini. ونتذكر أثناء أداء العبادة روح العبادة ومقصد العبادة. Dan setiap kita beribadah, hendaknya kita melihat bagaimana roh daripada ibadah ini, tujuan daripada ibadah itu dilakukan. وهو التوحيد وإخلاصه العبادة لله عز وجل، أن لا نعمل إلا لله ولا نرجو إلا الله ولا نسعى إلا إلى الله، لا نخاف إلا منه ولا نرجو إلا إياه ولا نسأل إلا الواحد الأحد. هذه هي روح الحج. Kita hanya mengesahkan Allah, tauhid kepada Allah, tidak melakukan sesuatu kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah roh utama dari perjalanan ibadah haji. أنه لن ينفعك إلا الله جل في علاه. Bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat pada kita kecuali Allah. وأنه إذا أعطاك الله فلن يحرمك أحد. Kalau Allah berkehendak memberikan sesuatu pada kita, nggak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. وأنه إذا منعك الله فلن يعطيك أحد. Dan kalau Allah tidak mau memberikan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan. فلهذا ما نسأل إلا الواحد الأحد. Oleh karena itu, kita tidak berdoa kecuali ولا dari نرجو Allah. إلا الواحد الأحد. Kita tidak berharap kecuali dari Allah. وهذا هو تحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله. Inilah implementasi dari kalimat la ilaha illallah tauhid. ولا نتحرك ولا نعمل أي عمل إلا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته. Kita tidak berbuat, kita tidak beribadah kecuali sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا نحن في الحج كلنا نجلس على الاستعداد لامتثال أوامر الله على طريقة رسولنا صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, saat kita datang untuk beribadah haji, kita semua siap melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi. ليس لنا عمل في الحج إلا انتظار الأمر ثم امتثال الأمر. Kita waktu haji tidak ada yang kita tunggu kecuali perintah Allah dan melaksanakannya. وهكذا يجب أن تكون في كل حال في حياتك. Dan beginilah seharusnya setelah kita pulang haji, dalam semua sisi kehidupan kita, karena Allah dan melaksanakan perintah. الحج يعلمك كيف تمتثل أوامر الله دائما وأبدا، ليس فقط في الحج. Ibadah haji mengajarkan kepada kita bagaimana melaksanakan perintah Allah, tidak hanya waktu haji tapi setelah pulang haji. ومن صدق الله في الحج صدق مع الله في كل حياته. Barang siapa yang jujur kepada Allah, ikhlas karena Allah dalam beribadah haji, maka Allah akan memberinya pahala. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Semoga Allah akan menerima amal-amal soleh kita. اللهم اجعلها حجة مبرورة. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur. اللهم اجعلها حجة مبرورة. Jadikanlah haji kami haji yang mabrur. اللهم اجعلها حجة مبرورة. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur. لا رياء فيها ولا سمعة. Tidak ada riak dan sum'ah di dalamnya. لا رياء فيها ولا سمعة. Tidak ada riak dan sum'ah di dalamnya. اللهم اقبل دعاءنا. Ya Allah, terimalah permohonan kami. وأجب سؤالنا. Dan ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. يا الله اكتب خطانا. Ya Allah, berikanlah pahala atas semua langkah kami. واشكر مسعانا. Dan ya Allah, hargailah usaha-usaha kami. ثبتنا يا مولانا. Ya Allah, berikanlah kami ketetapan dalam tauhid. اللهم تقبلنا عبادا لك ما بقينا. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu. ولا تشغلنا إلا في أحب الأعمال إليك. Dan jangan kau sibukkan kami kecuali dengan perkara-perkara yang kau sukai. استخدمنا يا مولانا لنصرة دينك. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah agamamu dan menolong agamamu. كما استخدمت أولياءك. Sebagaimana engkau telah memilih orang-orang yang kau cintai. وقبلنا يا ربنا كما قبلتهم. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami sebagaimana engkau menerima pengorbanan mereka. وفقنا يا ربنا لبذل التضحيات التي تحبها. Ya Allah, beri kami hidayah dan petunjuk agar kami berkorban untuk agamamu. واجعلنا عبادا لك مخلصين.
Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang ikhlas, مخبتين yang tunduk kepadamu, منكسرين لك يا ربنا yang meminta kepadamu. ثبتنا على الحق ما بقينا Ya Allah, cukupkan kami, jadikan kami tegar di atas jalan kebenaran sampai kami meninggal kelak. أصلح لنا أحوالنا وأحوال المسلمين Dan ya Allah, perbaikilah kehidupan kami dan saudara-saudara kami yang seiman. واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين Ya Allah, beri kami hidayah dan jadikan kami sebagai pintu-pintu pemberi hidayah. أصلح ذرياتنا Ya Allah, perbaikilah anak keturunan kami واشف مرضانا dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara وعاف kami. مبتلانا Dan ya Allah, beri kami kesembuhan. وتولنا يا مولانا Dan ya Allah, jadikanlah Engkau sebagai wali kami. وافتح علينا فتحا من عندك ولنا Ya Allah, berikan kepada kami pembukaan dari sisimu. افتح لنا يا ربنا فتحا Ya Allah, من عندك. bukakan bagi kami. تقبلنا يا أرحم الراحمين Terimalah permohonan kami. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم الحمد لله Allah jazakum khair. Jazakumullah khairan. Beliau bilang, Bapak Ibu sekalian, beliau sangat cinta Indonesia dan orang-orang Indonesia. Beliau beberapa kali datang ke Indonesia dan melihat betapa sopan santun orang Indonesia yang sangat luar biasa. Dan orang Indonesia sangat suka senyum, katanya. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kami, kata beliau, belajar dari orang Indonesia akhlak yang baik. Semoga Allah memberikan pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kedepannya kita tetap berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, beliau akan berbicara tentang pentingnya sunnah dan bahayanya aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. لا بد أن نبقى على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita harus tetap berada di atas sunnah Nabi Muhammad. ما نستمع أبدا لمن يدعو إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Jangan sampai kita mengikuti orang yang mengajak kita kepada selain sunnah Nabi. نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم. Kita cinta kepada Nabi Muhammad. ونحب أزواجه عليهن السلام. Kita mencintai istri-istri Nabi radhiyallahu anhu. ونحب صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. Kita mencintai sahabat-sahabat ولا Nabi. نرضى أبدا لمن يحتقرهم. Kita tidak akan pernah rela bagi ولا siapapun نرضى yang أبدا menghinanya. لمن يسبهم. Kita tidak akan pernah rela bagi siapa yang mencaci keluarga Nabi. يجب أن نسعى لنشر السنة. Kita wajib untuk menyebarkan sunnah Nabi وأن ننبذ كل ما سواها. dan membuang yang bukan dari sunnah beliau. ديننا واضح تركتكم يقول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Agama kita sudah jelas terang benderang sebagaimana kata Nabi, saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. ولهذا واجبنا أن نسعى لنشر السنة. Oleh karena itu kewajiban kita setelah pulang haji menyebarkan وأن sunnah نخبر الجميع بنشر السنة. dan kita memberitahukan pada keluarga dan orang-orang yang kita kenal untuk cinta kepada Nabi dan sunnahnya, حتى نخرج كل ما عداها من أندونيسيا إن شاء الله. agar kita bisa mengeluarkan semua ajaran yang menyelisihinya dari وتكون Indonesia. بلاد أندونيسيا إن شاء الله بلاد الصفاء وبلاد النقاء وبلاد القلوب الطيبة التي نعرفها. Sehingga kita berharap Indonesia tetap seperti dahulu kala, yang hatinya hati yang baik. ديننا ليس دين السب ولا دين الشتم ولا دين اللعن. Agama kita adalah agama yang penuh kecintaan dan kedamaian, bukan agama yang suka mencaci maki. ديننا دين المحبة. Agama kita agama kecintaan. ديننا دين التآلف. Agama kita adalah agama saling mengasihi dan menyayangi. ديننا دين التآخي. Agama kita adalah agama persaudaraan. ديننا دين السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. Agama kita adalah agama sunnah Nabi Muhammad SAW. وأي شيء غير السنة لا نريده. Segala sesuatu yang bukan sunnah kita nggak ingin. فنحن أهل السنة. Kita adalah ahlus sunnah. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة والجماعة. قولوا آمين.
Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diaminkan. Taqabbalallah. Semoga Allah menerima. Boleh, silakan. Soal. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Indonesia itu dikatakan banyak Syiah. Tapi ketika dilihat ciri-ciri dengan yang di Iran katanya, itu tidak kelihatan nampak jelas. Bagaimana kepribadian sebenarnya dan bagaimana ciri-cirinya agar kita semua tahu, agar kita lebih waspada dan bagaimana antisipasi. Yaqul Syekh intashara إذن بسم الله والحمد لله. الذي فهمته من سؤال الأخ أنه يقول أن التشيع بدأ الآن في إندونيسيا، وأسأل الله عز وجل أن يوقفه وأن يخرجه وأن يطهر هذه البلاد المباركة من هذا الرجس، ولكن يسأل كيف نتعرف عليه. أحبتي، دين الله واضح. Jadi beliau bilang, yang saya pahami dari pertanyaan Ustadz Aeb adalah bahwa sekarang mulai ada aliran yang tidak suka dengan sunnah Nabi, dengan istri dan sahabat-sahabatnya. Dinul Islam wa sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mabni ala asas as-sidq. Beliau bilang bahwa untuk mengetahuinya sangat mudah sekali karena agama Nabi Muhammad itu sudah terang benderang. La yujad muslim yakdzib. Salah satu inti daripada agama Nabi Muhammad adalah penuh kejujuran dan tidak berdusta atau berbohong. Lamma sa'alu Rasulullah, ya Rasulullah, al-mu'min yakdzib? Qala la. Ketika para sahabat tanya ke Rasulullah, apakah seorang mukmin berdusta? Nabi Muhammad bilang enggak. Wa haula dinuhum mabni 'ala al-kadhib. Dan mereka orang-orang Syiah itu, mereka agamanya dibangun di atas kebohongan. Yudhhirun khilafa ma yubtinun. Mereka tampakkan apa yang mereka sembunyikan. Wa hadha asasu dinihim at-tuqyah. Dan ini adalah fondasi utama agama mereka. Aidan taqiyah. Aidan dinuna mabni 'ala ar-rahmah. Kemudian sifat utama agama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kasih sayang wa 'ala al-hubb dan cinta. Wa laysa 'ala al-kurh wala 'ala as-sibab wala 'ala al-la'n. Dan bukan di atas caci maki. Dinuna mabni 'ala ihtirami ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas penghormatan kepada sahabat Nabi. Humul ladzina awsalu ad-din lana. Mereka para sahabat inilah yang membawa agama ke kita. Kaifa nukaffiruhum? Kaifa nukadzibuhum? Bagaimana kita mungkin mengkafirkan mereka kemudian mencaci para sahabat? Idza kanu kuffar fa hadha ad-din alladhi wasala ilaina khata'. Kalau dihukumi bahwa para sahabat itu kafir, bagaimana agama ini? فلهذا يا أحبتي في الله نحرص وننتبه لهذه المزالق. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, tanda-tanda ini, sifat-sifat tadi. كلنا نحب آل البيت. Semua kita mencintai Ahlul Bait atau keluarga Nabi. ولكن لا نحبهم على حساب الآخرين، نحب الجميع. Tapi kita bukan berarti mencintai Ahlul Bait untuk mengkafirkan yang lain. Kita ingin mencintai Ahlul Bait dan sahabat-sahabat yang lain juga. أيضا دينهم مبني على المواويل والصراخ عرفت الأهازيج. Mereka juga agamanya itu dibangun di atas tangisan-tangisan bohong. أيضا دين الإسلام واضح يعرفه القلب. Agama Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah sifat dasar Nabi sallallahu alaihi manusia. wasallam يقول الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Rasulullah mengatakan dosa itu adalah sesuatu yang tidak nyaman di dada kita. وأيضا لابد أمر مهم، أي دعوة تأتيني أسأل أهل العلم.
segala sesuatu ajakan yang mengajak kita hendaknya jangan langsung kita terima. Tanya dulu ustadz-ustadz, para ulama, para ahli ilmu. وأرتبط بأهل العلم. Dan kita harus dekat dengan para tokoh agama yang terpercaya. فهم يعرفون ما لا أعرف. Karena mereka punya informasi yang kita tidak memilikinya. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah menyatakan, tanyakanlah kepada para ulama apa yang kalian tidak ketahui. ولا نلتفت لترغيب الدنيا ولا لأشياء الدنيا فما عند الله خير وأبقى. Dan jangan sampai kita tersihir oleh tawaran-tawaran keduniaan, karena apa yang di sisi Allah lebih abadi. ونحذر ونحذر. Dan kita hati-hati dan juga mengingatkan keluarga-keluarga kita. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام وبالسنة. Semoga Allah menjaga keislaman kita dan sunnah kita. وأن يحشرنا غدا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Dan semoga kelak Allah akan mengumpulkan, membangkitkan kita bersama Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. اللهم أحينا على سنته. Ya Allah, hidupkan kami di atas sunnah Nabi-Mu. وأمتنا على ملته. Dan ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam. واحشرنا في زمرته. Dan ya Allah, bangkitkanlah kami bersama Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. وأدخلنا في شفاعته. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. وأسقنا من حوضه يا كريم. Dan ya Allah, berikan kami minum dari telaga Nabi Muhammad. شربة لا نظمأ منها أبدا. Minum yang tidak menjadikan kita haus lagi. نسأل الله أن يتقبل هذا الجمع عنده يا أرحم الراحمين. Dan ya Allah, kami yang berkumpul pada pagi hari ini, terimalah semua amal kami di sisi-Mu. اللهم كما جمعتنا في منى في جوار بيتك. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di Mina, di dekat rumah-Mu. اجمعنا يا مولانا في جوارك في مقعد صدق عند ملك مقتدر. Ya Allah, kumpulkan kembali kami di sisi-Mu di surga kelak. اللهم آمين. Ya Allah, kabulkanlah. يا ربي آمين يا ربي آمين. وصلى Ya الله Allah, Tuhan وسلم. kami, kabulkanlah. تقبل الله منا. Amin. Beliau, Bapak Ibu sekalian, beberapa kali ke Indonesia dan punya proyek memang di hampir seluruh dunia ini. Beliau punya metode dengan Syekh Abdurrahman, yaitu tahfidz untuk anak usia dini. Jadi usia 3 tahun sampai 7 tahun. Dan kebetulan di Indonesia bekerja sama dengan kita di Bogor. Kita sudah buka di Bogor, kemudian Jakarta, lalu kemudian di Jawa Timur, di Jogja juga kita ada. Ini sudah diterapkan di Prancis, di negara-negara barat. Bapak Ibu sekalian, beliau menginginkan para ulama yang dibangun dari awal. Jadi usia 3 tahun sampai 5 tahun sudah bisa baca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, tahu semua hukum-hukum tajwidnya. Setelah itu khutmah tsaniyah atau menghatamkan yang kedua. Beliau anak-anak kita yang belajar dengan metode beliau ini nanti bisa mengetahui makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan lisan, itu maknanya ada berapa makna di Al-Quran, itu semua ada. Dan beliau bilang program yang mulai kita terapkan di Indonesia ini adalah hadiah dari kota Madinah untuk penduduk Indonesia. Dan rahmat dari Allah untuk kita semua, agar anak-anak kita lebih baik dari kita, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikut menyebarkan kebaikan ini. Harapan kita adalah anak-anak kita bisa menjadi para ahli Al-Quran. Semoga Allah membalas Syekh Abdurrahman yang telah mengarang metode ini. Demikian. Tawakul bisa listen. Selamat.
بالاندونيسي ها؟ في امان الله تقبلك الله. Bapak Ibu sekalian, tetap berkumpul di tempat duduk masing-masing. Kami akan berikan pengumuman. الله يتقبل يا رب، الله يتقبل. هنيئا لكم، ما شاء الله ما شاء الله. اهلا بكم اهلا بكم، اخرجوا الله، رعاكم الله، اهلا بكم، مع السلامه، في امان الله، رعاكم الله، امين امين اجمعين يا رب، في امان Ibu الله، sekalian, مع السلامه، في امان kami الله، harapkan وفقك الله، tetap duduk di tempat duduk في امان masing-masing. الله، رعاك الله، Kami رعاك akan الله، في امان menyampaikan الله، pengumuman yang في امان الله، penting. استودعكم الله، مسؤولين بسرعه بسرعه يا رب. مع السلامه، في امان الله، رعاكم الله، في امان الله، تقبلكم الله، نستودعكم الله، مع السلامه، في امان الله، يا رب تحفظكم يا رب، تبارك الله. في امان الله، الله يحفظكم ويرعاكم، نستودعكم الله. مع السلامه، في السلامه، في امان الله، مع السلامه، في امان الله، اهلا بك، تقبلك الله، مع السلامه، في امان الله، نستودعكم الله، مع السلامه، في امان الله، الله يتقبل يا رب، في امان الله، السلام عليكم، مع السلامه، في امان الله.